بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن إماما، بسيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وسلك مسلكه ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، أيتها الأخوات الصائمات، أحييكم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا اليوم المبارك بتحية أهل الإيمان، بتحية أهل الإسلام، فأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يتقبل منا تلاوة القرآن، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه بالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعلمون أننا في أيام مباركة، نحن في خير الأيام. رمضان كله نفحات طيبة مباركة. Chers frères, chères sœurs, comme vous connaissez qu'on est dans le mois de Ramadan. On est dans les derniers jours du mois de Ramadan, dans lesquels se trouve, mes frères, le bien, dans lesquels se trouve la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans lesquels se trouve la nuit du destin, dans lesquels se trouve, mes frères, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le mois du Ramadan, masha'Allah, نجد فيه الكثير من الفضائل، الكثير من الحسنات، الكثير من المزايا. Et parmi les caractéristiques, parmi les avantages, parmi les mérites du mois de Ramadan, le dua, les invocations. شهر رمضان يغفل عنه كثير من الناس من أن يعلم بأنه شهر الدعاء، شهر الابتهال والmunajat ila Allah tabaraka wa ta'ala. Les invocations, mes frères, sont très importantes durant le mois de Ramadan. Et on peut dire franchement, mes frères, que le mois de Ramadan, c'est le mois de dua. L'imploration est le clé de l'adoration. Il n'y a rien, comme nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, plus noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que les invocations. Et la preuve, dans le Coran, dans le verset numéro 185, 184, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé sur le mois de Ramadan, à la fin de ce verset-là, Allah nous a parlé sur le dua, sur l'importance de dua. Nous a dit subhanahu wa ta'ala, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je suis tout proche. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Je prends à l'appel, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. La condition, c'est quoi, mes frères? C'est la répondre sur l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi. Et après Allah, afin qu'il soit bien guidé, nous a dit, afin qu'il soit bien guidé. Les ulama nous disent, mes frères, que le dua, c'est pas uniquement durant le mois de Ramadan, même avant. Il y a des invocations, mes frères, à prononcer avant le mois du Ramadan. اللهم أهله علينا. يقول علماؤنا الأجلاء أيها الأحباب أن الدعاء ليس فقط في رمضان، بل قبل حتى رمضان بشهرين، قبل حتى حلول ومجيء رمضان بشهرين أو 3 أشهر كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يدعون الله تعالى اللهم أهله علينا بالأمن والأمان
اللهم أهل علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام ربي وربكم. Le mois de Ramadan, mes frères, c'est le mois des invocations. On commence les du'as avant le mois de Ramadan. Comme nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, que les invocations à prononcer lors de l'apparition du croissant de lune, avant la venue du mois de Ramadan, nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, si mieux de le dire, Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi, et le salam et l'islam, ainsi que la réussite dans tout ce que tu aimes et que tu agrées, notre Seigneur et Allah. Il y a des du'as, mes frères, à prononcer pendant le mois de Ramadan. Chaque jour, il y a des invocations à dire chaque jour au moment de la rupture de jeûne. Et regardez ce hadith-là magnifique du prophète, alayhi salatu wassalam. Seigneur, si pour toi que j'ai jeûné et grâce à ta subsistance que j'ai rempli mon jeûne, je crois en toi et je place ma confiance en toi, à toi. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart dhahaba al-dhama wa btallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. La soif est dissipée et la récompense est assurée si Allah le veut. هذا رمضان يعلمنا مبادئ حتى العقيدة، الثقة بالله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد الكثير منا لا يتذوق هذه الأدعية، لا يعيش مع هذه الأدعية. Les ulama nous disent, mes frères, parmi même les politesses à observer pour dua, on trouve, mes frères, la présence du cœur lorsqu'on prononce les duas. Lorsque, mes frères, on dit les duas, comment peux-tu, mon frère, attendre la réponse à ton dua alors que tu lui as fermé le chemin par l'insouciance? كيف لك أخي المسلم أن تنتظر الإجابة من الله، الاستجابة من الله، وأنت تدعو الله تعالى بقلب لاهٍ، بقلب غافل؟ عش هذه اللحظات وعش مع ما تقوله من أدعية. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأنت متأكد بأن الله تبارك وتعالى يستجيب لك ويجازيك لما تقول وثبت الأجر إن شاء الله. Il y a des du'as, mes frères, il y a des invocations à dire, surtout dans les derniers jours du mois de Ramadan. Dans les derniers jours du mois de Ramadan. Après Aïcha radiallahu anha a dit, Aïcha radiallahu anha, Ya Rasulallah, si j'arrivais à reconnaître la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Ya Rasulallah, وفقني الله سبحانه وتعالى، إن جازاني الله تبارك وتعالى وتمكنت من أن أحصل على هذا الفضل والخير، أن أحصل على ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ Tu es Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, a répondu le prophète alayhi salatu wassalam. Tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Ce hadith-là, mes frères et sœurs, a indiqué que vraiment le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui concerne, mes frères, la demande du pardon d'Allah, c'est la grande dua durant les derniers jours du mois de Ramadan. هذا الدعاء قاعدة من قواعد أيها الأحباب المناجاة إلى الله تبارك وتعالى. فيها يطلب الإنسان المسلم
أن يدعو الله تعالى بالعفو. Lorsque vous dites, mes frères, ce dua-là, vous mentionnez vraiment la qualité de la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala. بها الإنسان المسلم يطلب الله تبارك وتعالى ويطلبه بصفاته العلى وبأسمائه الحسنى. Vous avez, mes frères, imploré, mes frères, Allah par ces deux noms, Al-Karim wal-Afou. والله تبارك وتعالى يحب أن يطلب منه ويناجيه العبد المسلم بأحسن الأسماء، وهو الكريم وهو العفو سبحانه وتعالى. هذا الحديث يؤكد لنا كذلكم أن الإنسان المسلم يعترف بأخطائه ويعترف بذنوبه. Lorsque mon frère, tu lis ce hadith-là dans les derniers jours, tu confirmes la faiblesse de l'être humain. Ça veut dire on a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a besoin de la pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant oh Allah, pardonne-moi donc. Ici le serviteur vraiment obtient le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et il sera inch'Allah parmi au plus haut niveau, au plus haut, mes frères grands. فإن حصل للإنسان المسلم على هذا الجزاء أن يغفر الله له ذنوبه وأن يتجاوز الله عن خطاياه فقد بلغ الدرجة العلى. ونسأله سبحانه وتعالى كذلك أن نبلغ الدرجات العلى مع الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الأدعية كذلكم أيها الأحباب في رمضان، لهذا أقول لكم أن شهر رمضان هو شهر الدعاء بامتياز. إذا دعاك أخاك وجب عليك كذلكم أن تدعو الله تعالى له. Les invocations durant le mois de Ramadan, si quelqu'un t'invite, mes frères, à son hôte, tu dois, mon frère, tu demandes le bien à ton frère, que votre nourriture soit consommée par les pieux et que les anges prient sur vous et que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous. أكل طعامكم أهل الخير، افطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار الأخيار، وصلت عليكم إن شاء الله الملائكة، فيها حتى صلاة الملائكة على أهل الصيام وعلى أهل الخير وعلى أهل الفضل. هذا دعاء نقوله ونتضرع به لإخواننا الذين أكرمونا والذين ضايفونا. فشهر رمضان هو شهر الدعاء، ويسير الدعاء الإنسان الصائم إلى غاية ونهاية رمضان. تدعو الله تبارك وتعالى في يوم عيد الفطر المبارك. Les invocations, mes frères, c'est pour ça on dit chaque fois que le mois de Ramadan, c'est une école. C'est une école de, mes frères, du bien. Le mois de Ramadan indique là, mes frères, de rester même après le mois de Ramadan sur la même manière. Le dua, on a besoin de dua même après le mois de Ramadan. C'est pour ça que le ulama nous a dit qu'il y a deux types de dua. Deux types, ou bien deux sortes des invocations. Les invocations à l'adoration, ou bien durant l'adoration, dans la prière par exemple, et il y a des invocations à la demande. يعني علماؤنا الأجلاء يقولون لنا أن ثمة نوعان من الأدعية، أدعية نقولها في صلواتنا وفي عباداتنا، وأدعية نطلب بها الله تبارك وتعالى في كل ما نحتاجه وفي كل ما نبتغيه. منا من يطلب المال، ومنا من يطلب الجاه، ومنا من يطلب الصحة، ومنا من يطلب العافية. فالدعاء نوعان. فالدعاء أيها الأحباب يكون حتى في يوم عيد الفطر المبارك. إنسان يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
C'est très important, même, mes frères, après le mois de Ramadan, il y a des invocations à dire le jour de l'Eid, le jour de fête. Comme nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah est grand, il n'y a de divinité que Allah, et Allah est grand, et Allah, subhanahu wa ta'ala, est le plus grand. يقول الإنسان المسلم هذا الدعاء في يوم عيد الفطر لأخيك المسلم بالقبول. Le jour de l'Eid, même mon frère, parmi les invocations importantes à dire, à prononcer le jour de l'Eid, tu demandes que Allah exauce les œuvres et les bonnes actions de ton frère. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل منا ومن أخي ما قدمه فيك من صلوات ومن تلاوات ومن فضائل ومن حسنات. فشهر رمضان أيها الأحباب إخواني الأكارم هو شهر الفضائل، هو شهر الحسنات، هو شهر التضرعات، هو شهر الخير كله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا كل خير وفضل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما كثيرة وأزمنة عديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صالح الأعمال، إنك بالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.